ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଙ୍କର ଦେବ ଆଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମିତାଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ଷ୍ଟାଫ ତାକୁ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରି सोशल मीडिया पोस्ट कर मो कह कथा परिवार भीतर रहा दरकार सोशल मीडिया को आसवा दरकार नथिला। जो लोकटी करी जो स्टाफ जनक करी निहाती एक्शन नवा दरकार मो मत आपण मत निहाती रखिए। आउ ये जो अभिनेता आंकर देव आ अभिनेत्री नमिता ये दी जन भितर ये भूल कार थिला निहाती मत दलू जमारू भूलबेनी। आपण मानक मतामत अपेक्षा मो राजेंद्र जदि नुआ वीडियो देखुं मो चैनल सब्सक्राइब करी जदि फेसबुक देखुं फेसबुक आईडी